মাদারিহাটে বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারের গাড়ি ভাঙচুর ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, সকালে আলিপুর দুয়ারের মুজনাই চা বাগানে রাহুল লোহার গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার। অন্য সময় দেখা যায় না, ভোটের সময় কেন এসেছেন প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখান চা বাগানের বাসিন্দারা। এরপরেই এলাকা ছাড়ার সময় গাড়িতে ইট ছুঁড়ে গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারের অভিযোগ, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী তার গাড়ি ভাঙচুর করেছে। ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ পেয়েই বুথে গিয়েছিলেন, তখনই তৃণমূলের লোকজন হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে মেদিনীপুরের শালবনির সাতপাটিতে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বাবলু ঘোষ। অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তার উপর হামলা চালিয়েছে। আহত অবস্থায় বিজেপি নেতাকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। हम लोग लड़ाई में हैं, हम लोग छोड़ नहीं रहे मैदान, चाहे कुछ भी हो जाए। मादरियाट के जनता के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे, जितना हो सके हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो भी हो। हम लोग का कंटिन्यू, जब से मुन्नाई में आया हम लोग को 62 में भी हम लोग को ऊपर अटैक किया गया, गाड़ी में मारा गया, मेरा हाथ में यहाँ पे मारा गया, मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, कैमरा में सब रिकॉर्ड है। फिर मैं 62 नंबर बूथ पे गया, वहाँ पे भी लिटरली सबके सामने, पुलिस के सामने मुझको धक्का दिया गया, मुझको साइड किया गया, गाली दिया गया, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग आ रहे थे, पुलिस का गाड़ी भी पीछे था और मेरा गाड़ी में अटैक हुआ।